very generous introduction, and I'm glad that your university is holding this session as far as what is going on in Gaza is concerned and what was going on in Jerusalem, Al-Aqsa Mosque. तो मेरे ख्याल में इसमें हमें ये देखना है कि that we have to look at the historical perspective that how the Palestinian-Israeli conflict originated. Was it mainly a Jewish-Muslim issue, or it became an Arab-Israeli issue and an international issue? तो पहली बात तो ये है कि जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये mated between the Palestinians and the Jews as such in Palestine, we have to understand that before the First World War, Palestine was primarily under the Ottoman Empire. It was part of the Ottoman Empire. But the Ottoman Empire lost the First World War. And then before when the First World War was going on, और ये हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि तकरीबन 100 साल ज़्यादा हो गए हैं इस मसले को, that in 1917 Britain proclaimed Balfour Declaration. Balfour Declaration 1917 when the First World War was going on. और उस डिक्लेरेशन में ये कहा गया कि in Palestine there will be a Jewish state. Used to be Palestine as such. कि फ़लस्तीन में एक यहूदी रियासत जो है वो कायम होगी, ये बेल्फर डिक्लेरेशन as early as 1917. This is number one. Number two is after the end of the First World War, when League of Nations was established, was created. And under the League of Nations, there was a mandate system. Mandate system, ये वो सिस्टम था, ये वो निज़ाम था जिसमें कि जो जर्मन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर की जो टेरिटरीज थी, क्योंकि ये दोनों एम्पायर जंग हार चुकी थी, तो वो टेरिटरीज जो है वो विक्टोरियस अलाइड पावर्स में बांट दी गई. तो पैलेस्टाइन जो है was given to Britain under the mandate, and Britain became the mandatory power, mandatory authority under the League of Nations mandate system. So that is how the problem or the conflict really became serious. When there was the Balfour Declaration, or after the First World War, when the First World War ended, and Britain established its control over Palestine under the mandate system, the demographic ratio of Palestine was that उस ज़माने में there were only 7% Jews in Palestine, which is now Israel. Only 7% Jews, can you imagine? And the rest of the population, 93%, they were composed of the Muslim Palestinians and Christian Palestinians, or they were the Arabs, not the Jews as such. Now, after the mandate system, the Jews, they got encouraged. There were widespread, settlements in Palestine. They tried to change the demographic ratio of Palestine, more and more Jewish settlements. उन्होंने एक बाकायदा मनसूबबंदी के तहत, जो कि आजकल भारत कोशिश कर रहा है मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद अगस्त 5, 2019, तो उन्होंने ये कोशिश की कि वहाँ पे बड़ी तादाद में जो यहूदी हैं उनको बसाया जाए. And I don't understand why the Arabs couldn't understand the game or the plan which was being played at that time, कि उन्होंने अपनी ज़मीनें बेचनी शुरू कर दी यहूदियों को, और जिन्होंने नहीं बेची तो वो यहूदियों ने वो ज़मीनें जो है ना ज़बरदस्ती हथिया ली with the support of British authorities. So slowly and gradually, the population of Jews in Palestine started multiplying. So that is what was the situation during the interwar period. And then, of course, many radical extremist militant Jewish organizations were formed.
who tried their level best to seize Arab Palestinian lands by force. So after the end of the Second World War, when there was the so-called Holocaust and things like that, some sort of a sympathy wave for the Jews, particularly in the West. So Britain announced its withdrawal from Palestine. And after the withdrawal, the question was that who should control that territory, Palestine. In 1947, which is number third, part of what I'm talking about, कि जब वहां पे यहूदियों का तनासुब बढ़ गया दो जंगों के दरमियान between the two world wars, with the support and patronage of British authorities, तो उसके बाद 1947 में 1947 में the UN announced a partition plan of Palestine. The UN partition plan, 1947. The same year when the Indian subcontinent got partitioned and Pakistan emerged as a new state, India another state. The same year, the UN partition plan, which was approved by the General Assembly, by the Security Council, because at that time the strength of Arab and the Muslim countries, or the third world countries in the UN was not much. So the resolution was passed to establish, to partition Palestine into two states, के एक जो रियासत है वो यहूदियों की होगी फलस्तीन में, और दूसरी रियासत जो है वो होगी पैलेस्टीनियंस की, अरब पैलेस्टीनियंस की. The UN partition plan after that, in 1948, that is a year after, Israel came into being. Israel was proclaimed as a state in Palestine. So that is how this conflict got quite deepened and quite serious. 1948, when Israel emerged as a state in the heart of the Arab world, जहाँ पे जो यहूदियों की आबादी जो थी वो मुश्किल से 7% थी 1917 में, वो आबादी बढ़ते बढ़ते जो है वो निस्फ हो गई अरबों के, यानी 50% के करीब हो गई. और फिर इसके अलावा जब इजराइल का क़याम हुआ 1948 में, and it was mandated by the UN Security Council and the General Assembly, they approved the creation of Israel. It is not that Israel is an illegitimate state. It may be illegitimate in different forms, but then it was created by the UN. First the UN partition plan 1947, उसके बाद 1948 में when state of Israel came into being. Arab countries, Egypt, Jordan, Syria, Iraq, these countries refused to accept the state of Israel. उन्होंने कहा कि हम इस यहूदी रियासत को नहीं मानते क्योंकि ये ज़बरदस्ती कायम की गई है और इसकी पुष्पनाई जो है वो मगरबी ताकतें कर रही थी और ये हम पे मुसलत की गई है, ज़बरदस्ती की गई है. और when Israel was being created, more and more forced expulsion of Palestinians from their places of origin, जहाँ पे वो सदियों से रह रहे थे. Hundreds and thousands of Palestinians were expelled. So that is another dimension. कि जिस तरीके से लाखों की तादाद में जो फ़लस्तीनी हैं, उनको जहाँ पे इजराइल की रियासत बनी वहाँ से निकाल दिया गया और फिर वो पनाह लेने पे मजबूर हुए. वो जॉर्डन में चले गए, वहाँ पे पनाह ली और ममालिक भी पनाह ली. So that led to the emergence of the Palestinian refugee problem, 1948. The same year there was the first Arab-Israeli war. पहली जो जंग है इजराइल और अरबों के दरमियान, अरब कंट्रीज के दरमियान, यानी कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ये जो अरब कंट्रीज थी, इन्होंने तो वो पहली जंग जो है 1948 में unfortunately Arabs lost. The nascent country of Israel
a new state of Israel, was able to defeat the combined, the Arab armies. That was unfortunate. And Israel was able to stay. Israel survived the first war with Arab countries. Sympathetic to Israel and the Jews, मगर अमेरिका जो है वो खुल के इसराइल की मदद नहीं कर रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा के जो 5 अरकान सलामती काउंसिल परमानेंट मेंबर्स, they had supported the creation. 1956 के बाद सोवियत यूनियन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, and it began to support Palestinians and Arab countries, and Israel defeated. Now, if you look at the map of Israel in 1948, it is different. It's hardly 40% of what it is today. From 1948, there's another phase in the Palestinian-Israeli conflict. जब इजराइल ने अपने आप को मुस्तहकम कर लिया, इजराइल ने अपने आप को मजबूत कर लिया with the support of the US. After the 1948 war, the US started supporting Israel effectively in a bigger way. तो उसके बाद the second war which took place between Israel and the Arab countries, that was in June 1967. In between, there was another war, जो कि आप तारीख के तनाजुर में देखें, which was 1956. It was the Swiss War. It was not related to Palestinian issue because Egypt had nationalized Suez Canal, which was resisted by France and Britain. So Britain, France, and Israel attacked Egypt. So there was a Swiss War, which ended, and we have to understand that the Gamal Abdel Nasser, who was the president of ardent supporter of Palestinian cause, and he was also the person who advocated Arab nationalism. So primarily, Mark, that is considered to be something very significant. वो जो जंग शुरू हुई, ये इस तरह से शुरू हुई जून 1967 की, that Israel started blaming Egypt, that it was not allowing, it was intervening, militarily intervening. It was not allowing it to use the Suez Canal and things like that. और वैसे भी ये कोशिश अरब कंट्रीज कर रही थी कि इजराइल पे दोबारा वार किया जाए, क्योंकि वो समझती थी कि इजराइल जो है वो एक इलीगल स्टेट है, इलेजिटिमेट स्टेट है, जिसको कि मुसलत किया गया है। तो 3 रियासतें, अरब रियासतें, जिसमें कि इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन, all the 3 countries, the frontline Arab states का मतलब ये है कि जिनकी सरहदें इजराइल से मिलती हैं, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट. Syria, Jordan, and Egypt declared war over Israel June 1967. 7 days war. And very strange, again, very unfortunate that Israel defeated Egypt, Syria, and Jordan, all the 3 countries. Israel was able to destroy the air force of Egypt, Syria, and Jordan, the ground war which Israel won, and then it occupied what is the problem these days, the Palestinian issue, which is referred to, it occupied West Bank, Maghribi Kinara, जो कि जॉर्डन के पास था, including East Jerusalem and the Al-Aqsa Mosque. वेस्ट बैंक जो है, मगरबी किनारा जो है, ये 1948 के बाद से जॉर्डन के पास था, उसकी सरपरस्ती में. गजा was controlled by Egypt. So Israel occupied West Bank, Gaza, and also Golan Heights, जो कि सीरिया के कंट्रोल में थी. तो इस तरह से इसराइल ने 67 की वॉर जो है, उसमें अपना रगबा जो है वो बढ़ा दिया, काफी बढ़ा दिया. यानी
پورے ویسٹ بینک پہ اس نے قبضہ کر لیا، غزہ پہ قبضہ کر لیا، جو کہ پیلسٹینین میجورٹی ٹیریٹریز سچ. اور اس کے بعد سے 1967 کے بعد جو تیسری جنگ ہوئی بٹوین اسرائیل اینڈ عرب کنٹریز، دیٹ واز ان اکتوبر 1973. 1967 کی جو وار ہوئی، جب اسرائیل نے سنائے پہ قبضہ کیا، سنائے ڈیزرٹ پارٹ آف ایجپٹ، اس پہ بھی قبضہ کر لیا. سو اسرائیل واز کنٹرولنگ دی ایسٹرن پارٹ آف سوئس کینال. تو سوئس کینال جو تھی وہ بند ہو گئی تھی، کیونکہ ایک حصے پہ، ایک سائڈ پہ ایسٹرن پارٹ پہ اسرائیل کا کنٹرول، ویسٹرن پہ ایجپٹ کا کنٹرول. تو سوئس کینال واز نان فنکشنل، واز کلوزڈ 1967 سے لے کے 1975 تک بند رہی. ایجپٹ کو یہ کوشش ایجپٹ نے کی کہ کسی طریقے سے سنائے کا ڈیزرٹ جو ہے اسے واپس مل جائے، سوئس کینال دوبارہ کھل جائے. شام نے کوشش کی کہ گولان ہائٹس جو ہے اس کو مل جائیں. اردو نے کوشش کی کہ مغربی کنارہ جو ہے، جو کہ اسرائیل کے نے قبضہ جس پہ کر لیا تھا 67 کی جنگ میں، وہ اس کو واپس مل جائے. تو 73 کی جو جنگ تھی، اکتوبر 73 کی، یوم کپور وار کو کہتے ہیں، وہ جو جنگ ہے اس میں یہ ہوا کہ شام اور مصر، اردن اس میں شامل نہیں تھا، شام اور مصر، دیز ٹو کنٹریز دیٹ از ایجپٹ اینڈ سیریا ڈکلیئرڈ وار آن اسرائیل بٹ were not able to win that war. تو 73 کی وار جو ہے وہ بھی یہ نہیں جیت سکے. تو یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے کہ جو مطالبہ ہے فلسطینیوں کا کہ ایک آزاد فلسطینی مملکت جو کہ غزہ اور مغربی کنارہ یعنی کہ ویسٹ بینک وتھ ایسٹ جیروسلم ایز اٹس کیپٹل قائم کی جائے. یہ وہ مطالبہ ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو کہ اسرائیل نے 1967 کی جون وار میں جن پہ قبضہ کیا تھا. 1948 سے 67 تک ویسٹ بینک اور غزہ جو ہیں وہ اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھے، مگر اسرائیل نے جون 67 کی وار پہ ان پہ قبضہ کر لیا. وہاں پہ پھر اس کے بعد نہ صرف قبضہ کر لیا بلکہ اپنے قبضے کو مضبوط کر لیا. تو پھر فلسطینیوں نے پی ایل او نے پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن جو کہ 1964 بنی تھی، جس کے بعد میں الفتح گروپ کے یاسر عرفات چیئرمین تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم اسرائیل کو تو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے، تو کم از کم کنارہ اور غزہ، اور بائی دا وے جو ویسٹ بینک اور غزہ ہے اس کے بیچ میں جو ہے وہ نہیں ملتا، غزہ کا اور ویسٹ بینک کا میپ میں دیکھ لیں. مگر اور یہ مطالبہ کہ there were 4 demands of PLO. The first one was an independent Palestinian state. The second one with its capital in East Jerusalem. Third one was the return of refugees. کہ جو فلسطینی جو ریفیوجیز تھے جو کہ 1948 کی وار کے بعد سے اسرائیل نے دھکیل دیے تھے، وہ جو ہے واپس آئیں اور اسرائیل جو ہے وہ تسلیم کرے ایک آزاد فلسطینی مملکت کو. دوسرا جو سیگمنٹ ہے جس پہ میں شاید بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت جو ہے وہ کم ہے، کہ جب یہ طے ہو گیا 73 کی جنگ کے بعد سے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اسرائیل کو جنگ میں شکست نہیں دے سکتے، اور یہ چیز فلسطینیوں کو بھی سمجھ میں آ گئی. جتنا نقصان جو ہے میرے خیال میں فلسطینیوں کو عرب ممالک نے پہنچایا ہے، تو اس کے ہمسائے ہیں، جس میں اردن، جس میں کہ شام، جس میں کہ مصر، جس میں کہ سعودی عرب، یہ شامل ہیں. میرے خیال میں اتنا اسرائیل نے بھی نہیں پہنچایا، کیونکہ ان ممالک نے کبھی سنجیدگی سے کوشش ہی نہیں کی کہ فلسطینیوں کی مدد کی جائے، بلکہ ہمیشہ انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی پیلسٹینینز کو. تو اس لیے فلسطینیوں کی ذہن میں بھی بات آ گئی کہ ہمیں اب اسرائیل سے بات کرنی پڑے گی. اسرائیل کے اندر بھی ایک تبدیلی آئی کہ وہاں کی جو لیبر پارٹی تھی، جس کی اسحاق رابن ہوا دی پرائم منسٹر 1992 میں، جن کو 1996 4 نومبر کو جنہوں نے قتل کر دیا، تو لیبر پارٹی کی قیادت، یاسر عرفات کی قیادت، ان کے درمیان جو ہے وہ خفیہ مذاکرات ہوئے جس کو اوسلو پروسیس
کا نام دیا گیا اوस्लो पीस प्रोसेस, क्योंकि 19 पहले मैड्रिड में कॉन्फ्रेंस हुई अक्टूबर 1991 में, फिर ओस्लो पीस प्रोसेस, मीडिएशन नॉर्वे, कि किसी तरीके से पैलेस्टीनियंस, पीएलओ और इसराइल के दरमियान जो है मफाहमत हो जाए, और जिसका नतीजा ये निकला कि सितंबर की 13 1993 को, सितंबर 13 1993, कि व्हाइट हाउस की एक तारीखी तस्वीर है जिसमें कि प्रेसिडेंट क्लिंटन जो है वो दरमियान में है, एक तरफ यासर अरफात है, दूसरी तरफ जो है वो इसाक राबिन है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर, और एक हैंडशेक हो रहा है. सो इसराइल एंड पीएलओ रिकग्नाइज्ड ईच अदर, यानी ये बात हुई इंतफादा के बाद. इंतफादा जो है वो लॉन्च हुई थी 1987 में, विच वाज अ पीसफुल स्ट्रगल मूवमेंट अगेंस्ट इसराइल. तो बातचीत के जरिए, और फिर इसराइल ने ये तस्लीम ना सिर्फ पैलेस्टीनियंस पीएलओ को तस्लीम कर लिया, बल्कि ये भी तय हुआ जो ओस्लो अकॉर्ड्स थे कि 5 साल के अंदर, यानी 1993 से लेकिन 1998 तक हालात पैदा किए जाएं, ऐसे कोशिशें की जाएं जिसमें कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बन जाए 1998 तक. और वो ऐसे होगा कि पहले ऑटोनॉमी दी जाएगी पैलेस्टीनियंस को वेस्ट बैंक में और गजा में. रिटर्न ऑफ रेफ्यूजीज का मामला मुज़ाकरात के जरिए तय होगा. कैपिटल ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट ईस्ट जेरूसलम में, वो भी मुज़ाकरात के जरिए होगा. तो 5 साल का अरसा रखा गया था फॉर द ट्रांजिशन पीरियड. मगर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि 1996 में नवंबर में इसाक राबिन was assassinated by another Jew, and that basically rolled back the peace process. So Likud party जो पार में आई, Benjamin Netanyahu, who became the prime minister, he's the longest serving prime minister, he refused to accept peace process. He refused to accept the Oslo Accords, and that led to the outbreak of Intifada 2 in October 2000. तो ये जो चीज हुई है, हमें इसमें 3 चीजें देखनी चाहिए. पहली बात तो ये है कि द मार्शलाइजेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन स्ट्रगल, that they have been losing and losing and losing and losing. Earlier the demand was to establish Palestine where Israel, to destroy Israel और वहां पे आप फलस्तीन की रियासत बना दें. दूसरी बात ये हुई कि चलें वो मुमकिन नहीं है तो फलस्तीन की रियासत जो है वो बने मगरबी किनारा और गाजा में. तीसरी चीज ये हुई कि जिसपे इसके बाद मैं खत्म करूंगा, कि इसराइल ने लिक्विड पार्टी के अंडर में 1996 के बाद hundreds of Jewish settlements in the West Bank, जो कि इंटरनेशनल लॉ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के खिलाफ है, कि उसने कोशिश की कि मगरबी किनारा जो है उसमें जो अक्सरियत है फलस्तीनियों की, इसको खत्म करके वहां पे यहूदियों की अक्सरियत, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं. और जो झगड़ा भी हुआ है जेरूसलम में, और वो झगड़ा जो हुआ वो बेसिकली हुआ शेख जराह. शेख जराह जो है एक लोकेलिटी है जेरूसलम में, और उसमें उस पे कब्जा कर लिया ज्यूज ने, वो पैलेस्टीनियंस को निकाल दिया बाहर. तो वहां से वो झगड़ा शुरू हुआ, फिर वो अल-अक्सा मॉस्क तक पहुंचा. तो मकसद कहने का ये है कि अब सूरत हाल ये है कि वहां पे इतनी यहूदियों की आबादी हो गई है वेस्ट बैंक में, and the Jewish settlements supported by Israel, by the Israeli armed forces and the military and the police, कि फलस्तीनी जो है वो अपने घर में अजनबी हो गए. गजा से वो निकल गए थे. इजराइल विड्रू फ्रॉम गजा इन 2005, मगर उन्होंने गजा जो है उसका ब्लॉकेट किया हुआ है. यानी 150 किलोमीटर का इलाका जो पट्टी है गजा की, उसका ब्लॉकेट किया हुआ है. नेवल ब्लॉकेट, एयर ब्लॉकेट, लैंड ब्लॉकेट. तो वो ना कहीं जा सकते हैं ना वो आ सकते हैं. और फिर उसके बाद जो वर्स्ट 2015 और फिर अभी और पहले भी जो वहाँ पे बमबारी की गई, और जिस तरीके से गजा में जो, क्योंकि गजा जो है वो हमास कंट्रोल करती है, और ये भी एक वजह है कि इसराइल को तक़वियत क्यों मिली कि फ़लस्तीनियों की आपस में जो है यूनिटी, इत्तेहाद नहीं रहा. पीएलओ जो कि एक मुत्तहद, जो जिसने मुत्तहद किया हुआ था, तो हमास जो है उसने इसको चैलेंज किया. हमास मानती नहीं है कि इसराइल के साथ अमन मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, इसराइल को तस्लीम किया जाए. हमास ने फिर गजा पे कंट्रोल कर लिया, वेस्ट बैंक पीएलओ के पास. तो जब फ़लस्तीनियों की क़यादत जो है वो मुंतशिर हो गई, तो उससे इसराइल ने फ़ायदा उठाया. तो यहाँ मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि मुझे आधा घंटा दिया गया था कि आप
فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کا تاریخی تناظر میں تجزیہ کریں, جائزہ کریں. اور یہ بہت ہی دکھ بھری داستان ہے. اور جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے کسی حد تک اس کا تعلق اس سے ہی بنتا ہے کہ بھارت کی جو کوشش ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں خاص طور پہ جو وادی کشمیر ہے اس میں جو 90% مسلمان جو ہے ان کو کسی طریقے سے ان کی اکثریت کو ختم کر کے, اور جو انہوں نے اگست 5 کو جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ آرٹیکل 370 ختم کر دیا, 35A ختم کر دیا, تو وہاں پہ نان لوکلس کو بسایا جائے, ڈومیسائل ایشو کیے جائے, زمینوں پہ قبضہ کیا جائے, جو کہ وہ کر رہے ہیں. تو ماڈل وہی ہے, ماڈل وہی ہے کہ جو اسرائیل نے ویسٹ بینک میں جو ہے جس کو کہ امپلیمنٹ کیا. بہت شکریہ. سر بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی کمپریہنسو انالیسس دیا, ہسٹوریکل اوور ویو تھا, اور اسٹوڈنٹس کے لیے یقیناً یہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا, کیونکہ دے آر ایٹ دا اسٹیج, ایٹ دا ویری بگننگ اسٹیج, جہاں پہ ان کو بہت ضرورت تھی کہ اس مسئلے کو شروع سے سمجھا جائے. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ DHA صوفیہ یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر بریگیڈیئر ڈاکٹر احمد سعید منہاس بھی شامل ہیں اس وقت. سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی پلیز اپنا اسٹیٹمنٹ اگر دینا چاہیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. اور سر بائی دا وے دس سیشن از گوئنگ ٹو بی اینڈ ان 10 منٹس, تو اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں تو پلیز ہم ریزیوم کریں گے سیشن کو, اینڈ وی ول بی ہیونگ اچھا ڈاکٹر رد وزارت ان شاء اللہ. تو پروفیسر ٹھیک ہے. منہاس, I would like to listen to you also. اوکے, یو وانٹ می ٹو کنٹینیو فار اے وائل؟ Sure, sir, sure. Sure. آپ So we are دیکھیے having بات Dr. یہ ہے کہ Minhas یہ ایک here. اچھا اچھا Uh, ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, یہ ایک ایسا مسئلہ تنازعہ ہے جو کہ عرب ورلڈ, مسلم ورلڈ کے لیے ذلت و رسوائی سے کم نہیں. کہ اسرائیل جس کی آبادی جو ہے وہ 60 لاکھ 6 ملین, ایک چھوٹا سا ملک 6 یا 7 ملین جتنے بھی ہیں, جس کی کہ 20% پاپولیشن عرب پہ مشتمل ہے, وہ ملک جو ہے از دی اونلی نیوکلیر اسٹیٹ ان دا مڈل ایسٹ. جو واحد جوہری ملک ہے, جوہری ہتھیار جس کے پاس ہے مشرق وسطی, وہ اسرائیل ہے. اسرائیل از دا موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجیکلی ڈیولپ. ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ اسرائیل جو ہے اس نے جو ترقی کی ہے انڈسٹریلائزیشن, ٹیکنالوجی, اور پھر ٹھیک ہے ان کا ایک پورا بنتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک نیٹ ورک ہے, مگر بات یہ ہے کہ انہوں نے ایز کمپیئر ٹو عربس ہو ہیو بین ٹوٹل فیلئر, کہ انہوں نے مطلب 67 کی وار وہ ہار گئے, 48 کی ہار گئے, 73 کی وار وہ جیت نہیں سکے, اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے سنجیدگی سے کوشش نہیں کی. اور جو قتل عام فلسطینیوں کا جارڈن میں ہوا, بلیک سپٹمبر, ہو کین فورگیٹ دیٹ, جو لیبنن میں ہوا فلسطینیوں کے ساتھ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسرائیل اگر آج ہے تو وہ اپنی محنت, اپنی جو قیادت ہے, جو اس کے پاس علم ہے, جو اس نے تحقیق کے میدان میں جو اس نے ترقی کی ہے, اور جس طریقے سے اسرائیل کی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ وی کین کرٹیسائز دیٹ لیڈرشپ, اٹ از کروئل, اٹ از بروٹلیس, اٹ از روتھلیس, مگر بات یہ ہے کہ اتنی عرب کنٹریز, یعنی کہ 50 ملین عربز ایک جگہ پہ, 60 ملین عربز, 1.6 بلین مسلمس, اور پھر ایک طرف اسرائیل, the population of Israel is hardly 6 million. So there is no comparison. The economy of Israel is more than the economies of Egypt and Syria and Jordan and other frontline Arab states. That is what we have to understand, objectively speaking, that why Israel has succeeded. It has succeeded because of its industrialization, its technological development, its leadership, and which is not to be seen as far as the Arab countries are concerned. And the Palestinians have suffered is not for the first time. It's not for the first time that they are facing the brutalities from Israel. یہ تو پہلے بھی ہوا ہے, تو کیا بگاڑ لیا؟ OIC کی میٹنگ ہوئی نیو یارک میں, کیا کیا اس نے؟ عرب لیگ کی ہوئی, اس نے کیا کیا؟ ایون the UN Security Council جس کی بھی میٹنگ ہوئی, اس نے they have not been able to pass a resolution with consensus because the United States is against ceasefire جو ہے اس پہ وہ متفق نہیں ہو رہے. So it means that there is something
there is something wrong as far as the strategy on the part of the Arab world is concerned. They are not united. And look at the Arab world. tunisia ka kya hal hua, Libya ka kya shuru hua, Yemen ka kya hua, सीरिया का क्या हुआ, इनका इराक के साथ क्या हुआ, लेबनान के साथ क्या हुआ. इसलिए ये तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो चल रहा था पिछले तकरीबन 1974 की इस्लामिक समिट के बाद से, टू डिस्ट्रॉय, not to destroy, to weaken the Arab and the Muslim countries, and they have done it because of their successful policies. Thank you so much, sir, for your words. And we are having Dr. Talat Wizarat also in this session since very long. Good, And very good. I would like to welcome Dr. Talat. Madam, are you able to listen to me? Excuse me, sir. Hello? Hello? Actually, madam, can you hear me, please? Okay, sir, I would like to have you in our next session also, because ma'am will be here, and Dr. Minhas is also with us, and there are so many questions which are in the minds of our students. They must be asking so many things about the ongoing crisis and what is going to be the dynamics in future. So I just want to finish with this session. Just with थोड़े से minutes रह गए. And is there any question from you people? Acha, there is a question from Mohsin Nadeem. In this way, you will. Oh, sorry. Let me read this for you. He says that the only solution is to fire Shaheen 3 in Israel. This is the sentiment-based kind of a statement. Do you really think that will it work for us or for the Palestinians? Well, there is no harm in thinking about such things. But the point is basically that to utilize Pakistan's missile technology and missile power against Israel, that has been Israel's nightmare. That Pakistan is the only country with nuclear weapons in the Islamic world, or the Islamic bomb, which used to be a myth. It's not a reality. So I don't think it will work. I don't think it will happen, because why should Pakistan take such type of a risk of using, firing it? It has the capability, of course, the medium-range missiles can reach Israel. Certainly, there's no doubt about it. Iran is a country which is Iran is a country which is getting a bit serious about it, but I don't think it is also in Iran's interest at the moment to confront Israel. But Iran has been trying to deter Israel through Syria. There are reports that Iran is firing rockets and missiles from its areas in Syria under its influence. So we can talk about all such things, but I'm saying that the mainstream Arab country, Egypt is supposed to be the most powerful, populous Arab country. Why Egypt is? Because Egypt has compromised. Why Egypt is not opening जो उसकी सरहदें हैं गाजा के साथ. देखिए, इजराइल का एक तरफ से तो इजराइल है, गाजा की जो सरहदें हैं वो इजिप्ट से ही मिलती हैं. Egypt should, at least for humanitarian purposes, it should open its borders, Gaza, and allow medical supplies. Okay. Okay. Let me ask Dr. Minhas, please, sir, say some words, and please welcome our scholar and our teacher, Dr. Munis Ahmed. जी अस्सलाम वालेकुम सर. This is Dr. Nice to see you.
Extremely nice to see you that you spared some time for precious time rather for my students. इतना important topic था, इसमें काफी सारे सवाल उठ रहे थे, तो आपसे बेहतर कौन हो सकता था कि हमारे बच्चों को इस पे आप मुझे भी सुनने को मिला. ऑफ कोर्स मैंने काफी सारे नोट्स ले लिए और अच्छा है सर, थैंक यू वेरी मच. उसमें सिर्फ एक चीज मैं जो आपने कहा सब्सटेंशिएट करूंगा, सारा इशू जो है सर आइडेंटिटी का है बेसिकली. आइडेंटिटी क्योंकि मिनॉरिटी में है इजराइलीज और ज्यूज, तो वो अपनी आइडेंटिटी को भी नहीं छोड़ेंगे सर. उसके सिक्योर करने के लिए दे कैन डू एनीथिंग. और जैसे आपने कहा कि फॉर द लास्ट अबाउट 1 डिकेड नाउ 2010 से ऑनवर्ड जो अरब स्प्रिंग एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाया था, उसमें उन्होंने सारे जितनी अरब कंट्रीज थे उनको ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर दिया, इंक्लूडिंग ऑल नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज. आपके नीचे सारा इस तरफ जहाँ बादशाहत वगैरह थी, उन सबको इतना फर्दर न्यूट्रलाइज कर दी कि अब मजीद किसी में हिम्मत नहीं है कि इसराइल को चैलेंज कर सके. तो अभी जो मेनली अब जो चीजें चल रही हैं जो कंटेम्परेरी में है, मेरे ख्याल से जो एक साल पहले ट्रंप ने और नेतन्याहू ने दे हैड अ पीस प्रोसेस, मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस, इंटरनेशनल मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस इन व्हिच दे डिक्लेयर्ड दैट ईस्ट जेरूशलम विल बी द अनडिवाइडेड capital of Israel. वो that basically instigated all this. ये लावा पक रहा था पिछले एक साल से जो अब बाहर निकल आया. और आप सही कह रहे हैं कि जो उनका जो टाउन है साथ, जहाँ पे भी सारा चक्कर हुआ है, उसके बाद फिर ये फैलना शुरू हुआ. और अब गाजा स्पेशली जहाँ से रॉकेट से फायर हो रहे हैं, वापस काउंटर फायर हो रहे हैं, तो ये काफी चीजें बिगड़ रही हैं. लेकिन सर क्या समझते हैं कि रीजनल फोर्सेस में इन्वॉल्व है, पॉसिबल या बस यहीं पे लिमिटेड रहेगा इसी रीजन के अंदर? मेरे ख्याल में अभी तो एस्केलेट नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा मुल्क नहीं है इस पूरी अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में, जो कि अफोर्ड कर सके कि ऑल आउट वॉर विद इजराइल. क्योंकि और इजराइल को भी सोचना चाहिए कि क्या उसके पास इतनी सलाहियत है कि वो अपने नेबर्स के साथ भी, फिर बाकी जो एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज लाइक टर्की, ईरान, पाकिस्तान, दीज 3 कंट्रीज. क्योंकि टर्की की कोशिश है कि हाउ टर्की इज ट्राइंग टू प्ले अ लीडरशिप रोल इन द मुस्लिम वर्ल्ड, इन द अरब वर्ल्ड. तो उसमें उर्दुगान का जो मतलब बड़ा क्लियर एक स्टैंस है कि जब तक कि हम यूनाइट नहीं होंगे, अनलेस वी आर यूनाइटेड politically, economically, militarily, technologically, we will not be able to. Today it is Israel, कल कोई और मुल्क होगा. तो इसराइल का जो देखें, ये तो एक अजीब सी बात है ना कि इसराइल इज सर्टेनली एन आर्टिफिशियल स्टेट. इट्स अ स्टेट विच वाज क्रिएटेड. द जूइश डायस्पोरा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मगर क्रेडिट तो जाता है उनको कि उन्होंने उस माहौल में, ठीक है, यूएस की सपोर्ट रही, वेस्ट की सपोर्ट रही, मगर उस माहौल में उन्होंने सरवाइव किया. और फिर मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मसला जो है नेतन्याहू की रिजीम का है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैज बीन इम्प्लिकेटेड इन करप्शन, नेपोटिज्म एंड अदर इश्यूज. तो इसराइल की पॉलिटिक्स जो है, जब तक वो स्टेबल नहीं होती, और उसकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का रिफ्लेक्शन जो है वो नजर आ रहा है कि जो एक द यूज ऑफ हार्ड पावर अगेंस्ट दी पैलेस्टीनियंस. मगर जो आप कह रहे हैं कि वो एस्केलेट होके बाकी कंट्रीज में चला जाए, वो उसी सूरत में होगा कि अगर इसराइल जो है वो बड़ी हिमाकत ना करे. बड़ी हिमाकत से ये है कि वो इजिप्ट, जॉर्डन, ये 2 कंट्रीज जो हैं उनसे कन्फ्रंट, किसी हद तक सऊदी अरेबिया और किल 100 पैलेस्टीनियंस. एक अगर इजरायली सिटीजन जो है वो मारा गया तो उसका बदला लेंगे, वो 100 को मारेंगे, और उन्होंने करके भी दिखा दिया.
تو اس لیے یہ چیز مجھے لگ رہا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے کچھ دنوں میں یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اور ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف. لوگ پھر اس کو بھول جائیں گے کسی حد تک اور پھر دوبارہ کوئی واقعہ ہوگا اور پھر یہ چیزیں ہوں گی, پھر اس کے بعد بلڈ شیڈ اینڈ دین دی بروٹیلٹیز آن دی پارٹ آف اسرائیل. اصل چیز یہ ہے کہ جو پیلسٹینینس ہیں ان کا بھی تو ایک مسئلہ, وائی دے آر ناٹ یونائٹیڈ. پی ایل او اینڈ حماس الیکشنز نہیں ہو سکے. The last elections were held in 2005. تو وہ اس کے بعد سے الیکشنز وہاں پہ نہیں ہوئے. وہاں پہ جو ایک نیو لیڈرشپ has not been able to emerge. So they have to put their own house in order. Palestinians must put their own house in order and develop a consensus between Al-Fatah group and Hamas, because Hamas rejects the Oslo process, peace process with Israel. PLO is still on paper supports peace process. تو حماس ایک ہارڈ لائن جو ہے اور دوسری طرف لکوڈ پارٹی اندر ہارڈ لائن. تو یہ دو ہارڈ لائنرز جو ہیں, انہوں نے جو ہوا ہے غزہ میں اور جو الاقصی ماسک ہے, دیٹ از بیسکلی ریفلیکشن دیٹ ماڈریٹ پیلسٹینینس دے ہیو بیسکلی سائڈ لائنڈ. تو یہ جب تک ان کے آپس میں چیزیں ریزالو نہیں ہوں گی ایز فار دی پیلسٹینینس. And then, of course, inter-Arab and intra-Arab intra-Arab dialogue. That is also very important. Because I mean, the Arab countries used to say that Egypt and Syria and Jordan, the three frontline Arab states, that the core of the Arab-Israeli conflict is the Palestinian issue. Magar hua kya? That the Camp David accords, Egyptian-Israeli peace treaty, uske baad phir Jordan recognizes Israel, so the Palestinian issue got marginalized. So the marginalization of Palestinian issue is a major reason of the frustration and anger, antagonism among Palestinians, that they don't have any future. کیا وہ humiliate ہوتے رہیں گے اسرائیل کے ہاتھوں ویسٹ بینک میں اور غزہ میں؟ Thank you so much, sir, for such a detailed answer. And I would like to share that our program in charge at DHS Safa University, Dr. Sara Syed Kazmi, is also online, and she's also connected and listening to you. And she's sending her greetings to you. And she said that it is a very informative session, not only for the students, but Okay. for the teachers as well. And we have some questions from our students, and we have a faculty member from Bahria University, Samreen Bari. Samreen, are you there? Yes, I'm very much Bahria here. University is naam hai Karachi. Sir, I'm your ex-student, and Okay. I'm your ex-student, اور ایک ٹریٹ ہے یہ ہمارے لیے آپ کو دوبارہ سننا. We really enjoyed a lot and it was really very much informative, اور میں نے بھی نوٹس بنائے ہیں. اور تھوڑا سا میں اس کا جو آپ نے جو عرب ڈیوائڈ کی بات کی, تو ہم شاید اپنے بچوں کو کھل کے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ مسلمز کی جو ڈیوائڈ ہے وہ ہم مطلب آپ اس کا فائدہ دیکھیں کہ اسرائیل کتنا اٹھا رہا ہے. یہ شیعہ سنی ڈیوائڈ وہاں پہ بھی, یعنی پیلسٹائن اور یہ جو ایشو ہے یہ اس کا بھی ایک ایک بہت ہی ضروری ایک چیز ہے جو ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے. اینڈ ادر تھنگ از دیٹ جو آپ نے پیس اکارڈ کی بات کی, تو یہ نیتن یاہو خود بھی, یعنی ان کے والد جو تھے وہ بھی رشین تھے جن کو وہاں پہ لا کے جو ہے وہ آباد کیا گیا. تو یہ بھی کچھ ان کا بھی بیک گراؤنڈ, یعنی وہ جمع کر کے لانے والے لوگوں میں سے ہیں. although he was the first prime minister who was officially وہ جن کو کہتے ہیں کہ وہ اسرائیلی ہیں. اور یہ جو پرائم منسٹر رابن کی اساسینیشن کے پیچھے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ پوری گیدرنگ جو ہے وہ اس کو مطلب
باقاعدہ لوگوں کو پرووک کیا تھا کہ جو ان کے پیچھے جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں, اور اسی کے نتیجے میں جس لڑکے نے ان کو مارا وہ کبھی اس نے یہ اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ اس نے ان کو مارا ہے. تو اس پہ نیتن یاہو کا جو ریکارڈ ہے جو کرپشن کا, 3 کیسز تو ان کے اوپر ویسے ہی ہیں, اور ویسے جو اس کا ریکارڈ ہے, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری ایک پلانڈ ڈویژن جو ہے وہ عرب مسلم یا عربز اور اسرائیل کے درمیان جو ہے پیدا کی گئی ہے. اور شاید یہ جو ہماری ڈیوائڈ ہے, یا یہ جو ہم جس طرح سے سپلٹ ہوئے ہیں, یہ بھی ایک پورا ایک اس طرح کی ایک اسکیم ہے, یا وہ اس طرح کی ایک پورا پلان ہے جو کبھی بھی ہم لوگوں کو شاید جڑنے نہیں دیکھا. اور یہی اسرائیل کی جیت ہے, اسی لیے اسرائیل اب تک پنپ رہا ہے, اور اسی لیے اسرائیل جو ہے وہ سمجھے کہ مسلم دنیا کے بیچ میں بیٹھ کے اور حکمرانی. نہیں, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. آئی مین تھینک یو ویری مچ. اس پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بات کی کہ ہاؤ دی عربس got marginalized and the Muslims got marginalized and which led to the strengthening of Israel. وہ بات صحیح ہے کہ یہ چیز شروع ہوتی ہے 1974 سے. 1974 میں جو سیکنڈ اسلامک سمٹ تھی, اس سے پہلے جو آئل امبارگو تھا 1973 عرب اسرائیلی وار کے بعد, سپورٹر آف اسرائیل جو کنٹریز تھی ان پہ آئل امبارگو لگا, وہ ویسٹ نے معاف نہیں کیا. اسرائیل کو تو چھوڑ دیں. Henry Kissinger, who was the Secretary of State at that time, he warned, Arab countries, Gulf countries, کہ اگر اب انہوں نے oil embargo impose کیا, they will basically occupy the oil fields. تو وہاں سے وہ چیز شروع ہوتی ہے, اسلامک سمٹ oil embargo سے. The first victim was King Faisal of Saudi Arabia, who was a moving spirit behind Islamic unity apart from Zulfikar Ali Bhutto, Pakistan Prime Minister, and he was removed. اس کے بعد آپ دیکھیں چین آف ایونٹس کیا ہوتی ہے کہ 1975 the outbreak of civil war in Lebanon. لیبنن میں خانہ جنگی ہوتی ہے بٹوین بعد 1980 to 1988 ایران عراق وار ہوتی ہے in which million people were killed, and then Iraq attacked Kuwait. وہ ایک چیز ہوئی. اس کے بعد پھر گلف, that was the Gulf War. دوسری گلف وار ہوئی in which the US attacked Iraq, so called Arab Spring. پھر اس سے پہلے افغانستان کا ہوا, پھر so called Arab Spring. یہ تو اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے ہیں. They have destabilized the whole Arab world and Muslim world. مگر یہ انہوں نے خود سے تو نہیں کیا کہ یہ جو مسلم کنٹریز ہیں جو regimes, particularly